which is quite familiar to some of you. These are the classic render elements. Aquí para algunos es familiar, está renderizando por elementos una escena. And this is a way in which actually in After Effects here you can control lighting, you can change lighting, you can change just on selected objects the lighting or anything else without having to re-render all the image or go in Photoshop and mask things. Gracias a los pases o los elementos de renderizado que genera V-Ray, podemos utilizarlos en After Effects para poder hacer una postproducción sin la necesidad de volver a renderizar una escena si tenemos que hacer un cambio. Why use After Effects in Nuke? Because you can deal with 16-bit and 32-bit color, to say the least. Y que el gran beneficio es que como podemos producir imágenes con profundidad de color de 32 a 64 bits, podemos generar muchísimo mayor rango de iluminación y el color de las imágenes. And you can have this all in just one file, exporting EXR2 file. Que podemos exportar con diferentes formatos a diferentes software. And then you have the last classes that you saw. If you have a client actually whom you suppose that might have corrections on specific areas, you can export them on different layers and actually correct just them or make corrections just them and not re-render the whole image. Y si en alguna de las ocasiones nuestro cliente necesita hacer un cambio en alguna de las regiones, podemos hacer la postproducción sin la necesidad de renderizar toda la imagen. And of course this one works with animation too. Y obviamente esto sirve para la animación. And Ricardo tomorrow will talk at length about these ones. Y mañana Ricardo Ortiz va a hablar mucho de estas características. One more way to color correct the V-Ray frame buffer. You've seen this, and I think you've seen tutorials on this one, so I'll go quickly. Then distributed rendering, dynamic bucket splitting, everything that came from VFX actually, people optimizing render times to the maximum. Sí, hemos estado trabajando para, bueno, yo no, uno de ellos, para optimizar el proceso de renderizado con el dynamic bucket splitting. And yeah. Then again, something that you'll hear more about tomorrow in 3.1, we already support several types of BRDF materials, and you can use them, let's say, for metal surfaces. Okay, y que mañana lo que vamos a ver más en detalle es los diferentes tipos de archivos que podemos generar para utilizarlos en software más especializado, que no tengo la menor idea. Okay. Then here and fur, maybe a lot of people think that they've been done just for people creating hairy monsters, bears, trolls, or anything. Y que algunos creemos que la aplicación de pelo y fur, hair y fur, las características de V-Ray, están solamente hechos para la creación de personajes peludos como osos o monstruos espantosos, pero... Well, besides the fact that it is supported in V-Ray RT GPU, this is what you can do with it. Que además de que lo que podemos hacer con el V-Ray GPU, ¿Sí? GPU, podemos generar muchas superficies complejas. Yes, you can como trim. Sombras, Yes. sacarle Interiors, pasto. exteriors can save you tons of time. Then you have the V-Ray instancer. I think it was talked at length about today. Sí, y una de las características de la herramienta es el V-Ray Instancer, que ya se ha visto algo durante el día. And I'll come back to it a little bit later again. Anyway, volumetric lights, a very good way to actually create some specific look and feel and specific lighting. Luces volumétricas para poderle dar un toque cinematográfico o dar un toque específico a las imágenes. Specifically with V-Ray scatter material. Con el V-Ray scatter material. The same. It's the same, yeah. RT on GPU, I will not even touch the subject. I will just show you something. You can read this in the Chaos Group Labs blog.
Mañana vamos a ver muchísimo más a profundidad el tema de renderizado con GPU. Solamente recomienda entrar a este sitio, labschaosgroup.com, en donde puedan investigar muchísimo más del tema y lo vamos a ver el día de mañana. But better see for yourself. This is just a simple test on a bunch of images to show you how much performance a GPU can give you already. And then again, sí, van a ahí ver algunas de las imágenes que las ventajas que del renderizado por GPU nos puede dar con esta herramienta. And then when I was doing this presentation, Simon, one of our 3D artists, said you cannot go without putting memory management into your presentation. Y que Simón no lo dejó de ir cuando estaba haciendo la presentación sin tocar el tema de la gerencia o el manejo de la memoria. And basically, you see, using V-Ray proxies plus V-Ray instances together, or using V-Ray displacement, all of these things deal with one problem: how to make creating your scene easier, how to lighten the geometry on your viewport for the sake of the renderer. Y por la salud mental de todos y la del render, en la utilización de V-Ray proxies con el V-Ray instancer, el V-Ray displacement ahorrará muchísimo la gerencia y el manejo de la memoria. And then once you've done this for the sake of the renderer, your renderer, we make sure it's also fast. Y con esto vamos a ver que nuestro render con estas nuevas características de la aplicación va a ser muchísimo más rápido. Anyway, I think if you want to know more, you can go always and check vray.com. Join Abuamos V-Ray, then you can meet all your colleagues from all over Latin America, ask questions, speak with them, and then you can always just take a picture of our emails and drop us a line to show us your latest work or ask anything. We'll be happy to help. And thank you once again.